पिला माने एही यूट्यूब क्लास को मु शिव प्रसाद साहू सहकारी शिक्षक शरद कुमार देव सरकारी उच्च विद्यालय आली केन्द्रापड़ारू तुम को आंतरिक सहित स्वागत जनाऊँ। पिला माने आज तुम मु तुम भूगोल बही थिबा पंचम अध्यायर जनसंख्या विषय आलोचना करने एठार उपस्थित। पिला माने आस मो सहित ये आलोचन भाग नियो मन दे जनसंख्या विषय किछि ज्ञान आहरण करवा चला पिला माने करवा ना नहीं पिला माने हाँ निश्चित रूपे मनुष्य ही सकल संबलर स्रष्टा उपभोक्ता तेणु मानवहीन एक पृथ्वी कल्पना करवा असंभव। मनुष्य संबलर उपयोग करिवार और सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश सृष्टिर एक माध्यम तेणु मनुष्य को मानव संबल कह जाए। जदि मनुष्य तार वैषयिक ज्ञान द्वारा कोईलार उपयोग करि न थांता ताहले आमे कोईला को संबलर आख्या दे न थांते। मनुष्य समस्त द्रव्य और सेवार स्रष्टा उपभोक्ता हेतु जनसंख्यार अध्ययन यथेष्ट गुरुत्व रही। मनुष्य समस्त द्रव्य सेवार कौन आरे पिले माने स्रष्टा एवं उपभोक्ता। तेबे से जनसंख्या कौन तो मन प्रश्न आसुव। चल से जनसंख्यार संज्ञा विषय में आलोचना करवा। कौनसी देश एक निर्दिष्ट समय बसवास करुवा समस्त लोकों को से देशर जनसंख्या कह जाए। मानव संबलर गुरुत्व को दृष्टि रखी आम देशर जनसंख्यार आकार तथा बंटन जनसंख्यार वृद्धि हार बयस विन्यास स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करुवा कारक स्थानांतरण शहरीकरण आदि वृत्तिगत गठन निर्भरशील जनसंख्या तथा कैशोर समस्या आदि विषय आलोचनार आवश्यकता रही। पिला माने एबे आलोचना करवा जनगणना कौन ना जनगणना जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्य उपलब्ध होता है। कौनसी देशर एक निर्दिष्ट समय बसवास करुवा समस्त व्यक्तिंकर सामाजिक अर्थनैतिक तथा मानवीय गुणावलीर संबंधी तथ्य संग्रह और उक्त तथ्य को पुस्तक आकार प्रकाशन को जनगणना कह जाए। मुझे कहीदे पिला माने सुन कौनसी देश एक निर्दिष्ट समय बसवास करुवा समस्त व्यक्तिंकर सामाजिक अर्थनैतिक तथा मानवीय गुणावली संबंधी तथ्य संग्रह और उक्त तथ्य को पुस्तक आकार प्रकाशन को जनगणना कह जाए। आमे प्राथमिक भाव में जनसंख्या संपर्कित तीनोटी प्रमुख प्रश्न पर आलोकपात करिसेंती। चल से तीनोटी प्रश्न कौन जानिबा। जनसंख्यार आकार और वितरण, द्वितीय जनसंख्यार अभिवृद्धि और परिवर्तन प्रक्रिया ताकू सरलीकृत करिछि बही रे देख जनसंख्यार किपरि विभिन्न समय वृद्धि पाई परिवर्तित होइछि तार रूपरेखा। जनसंख्यार तृतीयटी होछि जनसंख्यार वैशिष्ट्य। सीधी कौन पिला माने ना बयस लिंग शिक्षा वृत्ति और स्वास्थ्य संबंधी धारणा। आस पिला माने ए जनना विषय आउ टिके किछि तथ्य आमे संग्रह करिबा आलोचना करिबा। तुमे केबे जनगणना तथ्य देखिछ कि? जदि देखि ना तो विद्यालय पाठागार वा लाइब्रेरी उक्त पुस्तिका को देखिबा को चेष्टा कर। पिला माने प्रथमे भारत में जनगणना 1872 ख्रीष्टाब्द आरंभ होता किंतु प्रथम संपूर्ण जनगणना 1881 मसीहा ठारू आरंभ होई अद्यावधि प्रति 10 वर्ष थे जनगणना कराउछि। केते वर्ष थे जनगणना होछि ना प्रति 10 वर्ष। प्रथम संपूर्ण जनगणना केबे हला 1881 मसीहा। पिला माने निकट अतीत रे गोटे जनगणना सरी जाइछि ताके केते ख्रीष्टाब्द 2011। जनसंख्यार एवं आ गोटे विषय आलोचना करबा ता होछि जनसंख्यार आकार और वितरण। 2011 मसीहार जनगणना अनुसार भारतर मोट जनसंख्या 121 कोटी जहाँकि पृथ्वी जनसंख्यार 17.5%।
ଭାରତରେ ଏହି ବିରାଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବିତରଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ମାତ୍ର 2.4% ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତରିତ ହୋଇ ରହିଛି। 2011 ଜନଗଣନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। 2011 ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶାର 2011 ଜନଗଣନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ତାକୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ଏବେ ଦୁଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଶୁଣ। ବହିରେ ବି ତମର ଦେଇଛି ସେ ତଥ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥିଲା ନା 4,19,47,368। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତରେ କେତେ ଥିଲା 121,01,93,422। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ଥିଲା 3.47, ଭାରତରେ 17.5। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ହାର କେତେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ 13.97 ଓ ଭାରତରେ 17.64। ପିଲାମାନେ ଏହି ଭାରତ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତୁଳନା ଚାଲିଛି ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ, ତେବେ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ସାକ୍ଷରତା ହାର। ସାକ୍ଷରତା ହାରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି କେତେ ନା 73.45। ଭାରତ ସେହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଦେଖାଉଛି ନା 74.04। ପୁରୁଷ ସାକ୍ଷରତା ହାର କେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ 82.40, ଭାରତରେ କେତେ 82.14। ମହିଳା ସାକ୍ଷରତା ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ 64.3%, ସେଭଳି ଭାରତରେ 65.40%। ତେବେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜନଗଣନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ ଠାରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। 2011 ମସିହାର ଜନଗଣନାରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼େ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା 19.95 କୋଟି। ଆମର 4 କୋଟି ପାଖାପାଖି, 4 କୋଟିରୁ ଟିକେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, 4 କୋଟିର ସେ କେତେ 5 ଗୁଣ, ମାନେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପାଖାପାଖି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର 5 ଗୁଣ। ଏହା ଦେଶର ସମଗ୍ର ଜନସଂଖ୍ୟାର 16.50%। ତେଣୁ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅଧିକ। ଏତତ୍ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘନ ଜନବସତି ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା। ଅପରପକ୍ଷରେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସିକିମ ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 0.61 ନିୟୁତ। ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 64,000। ସେହିପରି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ମଣିପୁର, ତ୍ରିପୁରା, ମେଘାଳୟ, ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅତି କମ୍। ବନ୍ଧୁର ଭୂମି ଓ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା ଆସାମ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଭୂମି ଜନ ଅନୁପାତରେ ମଧ୍ୟ ଘନତ୍ୱ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ, ରାଜସ୍ଥାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବବୃହତ ରାଜ୍ୟ, ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ମାତ୍ର 5.5% ଜନସାଧାରଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ କେତୋଟି ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ସବୁଠାରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ନା ଚୀନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତ। ତୃତୀୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଚତୁର୍ଥ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ। ପଞ୍ଚମ ବ୍ରାଜିଲ। ଆହୁରି ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ତୁମ ଭୂଗୋଳ ବହିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଭାରତ ମ୍ୟାପ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖୁଛି, ଯାହାକୁ ତୁମେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିତରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଯେଉଁ ମ୍ୟାପରୁ ତୁମେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବିଷୟରେ ତୁମ ବହିରେ ବି ଅଛି, ପ୍ରଦତ୍ତ ଅଛି, ସେଇଠୁ ଦେଖ। ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତୁମେମାନେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
तुम गोटे छोटिया वर्कशीट रखुची जहाँ को तुम माने करिवो परवर्ती मुहूर्त में से आंसर गुड़ी को तुम विद्यालय थिबा व्हाट्सएप ग्रुप रे सेंड करी तुमर शिक्षक शिक्षयित्री द्वारा ताकू संशोधित करनब। पिला माने देखो स्क्रीन सम्मुख मु 7टी प्रश्न रखी जहाँ आज जनसंख्या संबंध में आलोचना कली सही प्रश्न गुड़ी को तुम्हें माने सठिक उत्तर देवाई चेष्टा करिवो एवं तुम विद्यालय व्हाट्सएप ग्रुप रे तुम शिक्षक द्वारा याकू करेक्शन करनब। प्रथम प्रश्न देखिछ पिला माने लिखा है केउटी जनगणनार तथ्यर अंतर्गत नुहे, केबे भारत रे प्रथम जनगणना आरंभ होइतिला, केबे भारत रे संपूर्ण जनगणना आरंभ होइतिला, केते वर्ष रे थरे जनगणना करा जाय, निकट रे केउ मसिया रे जनगणना कराइतिला। 2011 जनगणना अनुसार भारतर मोट जनसंख्या प्राय केते कोटी थिला एवं शेष प्रश्न थिला भारत जनसंख्या पृथ्वी जनसंख्यार केते प्रतिशत। पिला माने आज आमे तुम भूगोल बहिर पंचम अध्याय थिबा जनसंख्या विषय किछि आलोचना कले एवं परे परे मु किछि वर्कशीट तुम पाई रखिली जहाँ को तुमे करिवो निश्चित रूपे एई यूट्यूब लाइव क्लास को देखिवो एवं एई यूट्यूब लाइव क्लास को पिला माने सब्सक्राइब करिवो एवं लाइक करिवो एवं मन देकी पढ़िवो कारण परीक्षा आगामी समय निश्चित रूपे हेबो एवं तुमे मन दे निश्चित रूपे पढ़ियो बोली आशा करी रहउची। धन्यवाद।